হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। মশা কাটছে। খাওয়া দাওয়া হলো? हाफेर থেকে हाफ सेंचुरी। सपना कहाँ से? सपना कलश से आई है आज। कलश से मैं कलश गई थी आज, कलश से आई हूँ। না পান কানে যদি বিয়ান খাওয়ান পান, আমি এই মাত্র খেয়ে এসেছি, একটু আগে আসতে অবশ্যই পেতেন।